accueille à nouveau le public après une rénovation entamée en 2017, surnommée la Villa hindoue car il a promis une transition ordonnée et sans accroc, mais ce sera sans lui surtout. Donald Trump n'assistera pas à l'investissement. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. نواصل وإياكم في هذا الدرس كيفية فهم نشرات الأخبار، وسيكون هذا الدرس بإذن الله غنيا بجمل تستعمل كثيرا في نشرات الأخبار ستساعدنا على فهم الأخبار بالفرنسية. عندما نسمع مثلا renforcer les mesures de sécurité، هذه الجملة تعني تشديد الإجراءات الأمنية. renforcer les mesures de sécurité، تشديد الإجراءات الأمنية. renforcer les mesures de sécurité. جميل. أيضا نسمع الإجراءات الضرورية، les mesures nécessaires. الإجراءات الضرورية، les mesures nécessaires. الإجراءات الضرورية، les mesures nécessaires. donner le feu vert. donner le feu vert تعني يعطي الضوء الأخضر. donner le feu vert يعطي الضوء الأخضر. أيضا recevoir le feu vert، أخذ الضوء الأخضر. recevoir le feu vert. حسنا، ماذا تعني les mesures de prévention؟ أيضا نسمع هذه العبارة كثيرا. ماذا تعني les mesures de prévention؟ نعم، جميل، تعني الإجراءات الوقائية. les mesures de prévention. الإجراءات الوقائية، les mesures de prévention. un crime. un crime ماذا تعني؟ تعني جريمة. un crime. نقول مثلا أيضا نسمع a été arrêté. a été arrêté تعني تم القبض على. a été arrêté. وأيضا نسمع مصطلح le criminel. le criminel هو المجرم. le criminel. le criminel a été arrêté. تم القبض على المجرم. le criminel a été arrêté. جميل. أيضا من الجمل الشائعة أيضا في النشرات الإخبارية نسمع sortir de son silence. ماذا تعني؟ نعم، أحسنتم، تعني يخرج عن صمته. sortir de son silence. جميل. أيضا من العبارات الشائعة نسمع être pris pour cible par. ماذا تعني؟ تعني مستهدف من طرف. être pris pour cible par. être pris pour cible par. عندما نسمع هذه الجملة في النشرات الإخبارية فسوف نفهم بأن مقدم الأخبار ومقدمة الأخبار يشرح لنا بأنه يعني مستهدف من طرف. être pris pour cible par. جميل. أيضا جملة أخرى revenir sur le devant de la scène. revenir sur le devant de la scène ou bien revenir devant la scène. revenir devant la scène. عاد إلى واجهة المشهد. نعم، جميل. revenir devant la scène عاد إلى واجهة المشهد. وهي أيضا من الجمل الشائعة revenir sur le devant de la scène. نمر إلى أيضا جملة أخرى. ماذا تعني هذه الجملة؟ nous sommes allés sur place. nous sommes allés sur place. ذهبنا إلى عين المكان. nous sommes allés sur place. القصف، le bombardement. القصف، le bombardement. le bombardement. le bombardement. القصف المسلح، le bombardement armé. le bombardement armé. القصف المسلح. القصف الجوي، le bombardement aérien. le bombardement aérien. القصف الجوي، le bombardement aérien. القصف البحري، le bombardement naval. القصف البحري، le bombardement naval.
مسرح الجريمة la scène d'infraction. La scène d'infraction تستعمل في نشرات الأخبار بهذا المصطلح. وأيضا هناك مصطلح آخر شائع هو la scène de crime. La scène de crime. إما أن نسمع la scène de crime ou bien la scène d'infraction. نفس المعنى la scène de crime ou scène d'infraction selon la dénomination de la police. مسرح الجريمة la scène de crime, la scène d'infraction. أيضا عبارة أخرى شائعة في نشرات الأخبار le trucage des élections. تزوير الانتخابات, le trucage des élections. Les élections الانتخابات. Les élections الانتخابات. الانتخابات البرلمانية les élections parlementaires. الانتخابات البرلمانية les élections parlementaires. Parlementaires برلمانية. Les élections parlementaires. Voter pour التصويت على مرشح معين. Voter pour un candidat. Voter pour التصويت على المرشح الأوفر طلبا. Voter pour le candidat le plus populaire. التصويت على المرشح الأوفر طلبا. Voter pour le candidat le plus populaire. من العبارات الأخرى الشائعة truquer. Truquer هي فبركة, يفبرك. Truquer. Truquer des photos. يفبرك أو فبركة الصور. Truquer des photos. Truquer des photos. أيضا من العبارات الأخرى أداء القسم. Prêter serment. تأدية القسم. Prêter serment. تأدية القسم. Prêter serment. عندما نسمع aujourd'hui une décision officielle a été rendue par le gouvernement. بمعنى صدر اليوم قرار رسمي من الحكومة. Aujourd'hui une décision officielle a été rendue par le gouvernement. الحكومة le gouvernement. جميل. قرارات غير رسمية. Des décisions informelles. Des décisions informelles. قرارات غير رسمية. Des décisions informelles. أيضا نسمع مثلا قرارات رسمية. Des décisions officielles. Des décisions officielles. Des décisions officielles. جميل. من أكثر الجمل التي نسمعها في الأخبار هي Il y a des rumeurs sur. وماذا تعني هذه العبارة؟ تعني هناك شائعات تدور حول. Il y a des rumeurs sur. Des rumeurs شائعات. Une rumeur هي الشائعة. الشائعة une rumeur. شائعات les rumeurs. هناك شائعات تدور حول. Il y a du rumeur sur. جميل. هناك شائعات حول قرار مفاجئ. Il y a des rumeurs d'une décision soudaine. قرار مفاجئ. Une décision soudaine. هناك شائعات حول قرار مفاجئ. Il y a du rumeur d'une décision soudaine. نسمع أيضا pour éviter tout dommage potentiel. ماذا تعني؟ نعم لتجنب أي أضرار محتملة. Pour éviter tout dommage potentiel. Potentiel محتمل. Pour éviter tout dommage potentiel. لتجنب أي أضرار محتملة. Pour éviter tout dommage potentiel. نسمع في نشرات الأخبار هذه الجملة أيضا وهي مهمة. Il y a des dommages potentiels mais pas de victimes. ماذا تعني؟ تعني هناك أضرار محتملة. Il y a des dommages potentiels mais
pas de victimes لكن ليس هناك خسائر بشرية. Il y a des dommages potentiels mais pas de victimes. لكن ليس هناك خسائر بشرية mais pas de victimes. ليس هناك ضحايا mais pas de victimes. الضحية la victime. La victime الضحية la victime. جميل. نسمع c'est sur une tendance à la hausse. هذه الجملة معروفة في نشرات الأخبار. C'est sur une tendance à la hausse. تعني أصبح الأمر في منحنى تصاعدي. C'est sur une tendance à la hausse. أصبح الأمر في منحى تصاعدي. C'est sur une tendance à la hausse. C'est sur une tendance à la hausse. جميل. نسمع أيضا la situation a été maîtrisée. تمت السيطرة على الوضع. La situation a été maîtrisée. تمت السيطرة على الوضع. La situation a été maîtrisée. جميل. Les dangers de cet incident. ماذا تعني هذه الجملة؟ Les dangers de cet incident. الأخطار المترتبة عن هذه الواقعة. Les dangers de cet incident. L'incident. الواقعة. L'incident. الواقعة. الأخطار المترتبة عن هذه الواقعة. Les dangers de cet incident. نسمع أيضا c'était censé. C'était censé. كان من المفترض أن. C'était censé. C'était censé. C'était censé arriver. كان من المفترض أن يحدث هذا الأمر. C'était censé arriver. C'était censé arriver. جميل. من الجمل الشائعة أيضا نسمع les citoyens ont manifesté aujourd'hui. تظاهر المواطنون اليوم. Les citoyens ont manifesté aujourd'hui. المواطنون تظاهروا اليوم. Aujourd'hui, les citoyens ont manifesté. جميل. Certains témoins ont pu assister à l'incident. ماذا تعني هذه الجملة أيضا التي نسمعها؟ Certains témoins ont pu assister à l'incident. بعض الشهود تمكنوا من مشاهدة الواقعة. Certains témoins ont pu assister à l'incident. بعض الشهود تمكنوا من مشاهدة الواقعة. Certains témoins ont pu assister à l'incident. Les témoins, الشهود, les témoins. جميل. نقول مثلا ونسمع في نشرات الأخبار l'incident a choqué le public. وهذه الجملة تعني كانت الواقعة صادمة للرأي العام. L'incident a choqué le public. L'incident الواقعة a choqué le public. كانت الواقعة صادمة للرأي العام. L'incident a choqué le public. قضية رأي عام. Affaire d'opinion publique. Affaire d'opinion publique. قضية رأي عام وهي أيضا تستعمل في نشرات الأخبار. Affaire d'opinion publique. نسمع في نشرات الأخبار مؤخرا la normalisation. التطبيع. La normalisation. La normalisation des relations entre les pays. تطبيع العلاقات بين الدول وتطبيع علاقات بين دولتين. La normalisation des relations entre deux pays. هذا هو مصطلح التطبيع. La normalisation الذي يحدث وحدث مؤخرا. التطبيع مع إسرائيل. La normalisation avec Israël. La normalisation avec Israël. هذا هو المصطلح الذي نسمعه مؤخرا في نشرات الأخبار ومعناه la normalisation. عندما نسمع أيضا des relations diplomatiques se sont nouées. وهذا يعني
تم تشكيل علاقات دبلوماسية. Des relations diplomatiques se sont nouées. تم تشكيل علاقات دبلوماسية بهذا المعنى. Des relations diplomatiques se sont nouées. أيضا مثلا كجملة نسمعها في نشرات الأخبار: Dans le palais présidentiel, le président a été accueilli. بمعنى في القصر الرئاسي تم استقبال الرئيس. Dans le palais présidentiel, في القصر الرئاسي. Dans le palais présidentiel تم الترحيب أو استقبال الرئيس. Dans le palais présidentiel, le président a été accueilli. نسمع أيضا un télégramme de félicitations بمعنى برقية تهنئة. Un télégramme de félicitations برقية تهنئة. مثلا نسمع un télégramme de félicitations a été envoyé au président américain. تم إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي. Un télégramme de félicitations a été envoyé au président américain. جميل. نسمع أيضا le nouveau président et le président sortant. الرئيس الجديد le nouveau président والرئيس المنتهي ولايته le président sortant. عندما نسمع dans l'actualité politique هذا يعني في الشأن السياسي. Dans l'actualité politique أيضا dans l'actualité économique في الشأن الاقتصادي. Dans l'actualité économique أيضا dans l'actualité culturelle في الشأن الثقافي. Dans l'actualité culturelle أيضا dans l'actualité sportive في الشأن الرياضي. Dans l'actualité sportive. جميل. مثلا نسمع أيضا aujourd'hui l'équipe belge a gagné contre l'équipe italienne. فاز اليوم الفريق البلجيكي ضد الفريق الإيطالي. Aujourd'hui l'équipe belge a gagné contre l'équipe italienne. belge بلجيكي. l'équipe belge الفريق البلجيكي. l'équipe italienne الفريق الإيطالي. جميل. نسمع مثلا un but contre son camp. هدف ضد مرماه بمعنى هدف ضد مرماه. un but contre son camp. مثلا سجل اللاعب هدفا ضد مرماه. le joueur a marqué un but contre son camp. سجل اللاعب هدفا ضد مرماه. Le joueur a marqué un but contre son camp. جميل. نقول مثلا aujourd'hui le célèbre acteur est venu au festival. حضر اليوم الممثل الشهير إلى المهرجان. Aujourd'hui le célèbre acteur est venu au festival. أيضا la célèbre actrice est venue au festival. الممثلة الشهيرة la célèbre actrice والممثل الشهير le célèbre acteur. Le célèbre acteur la célèbre actrice. نقول ونسمع أيضا في الأخبار au festival international du film في مهرجان السينما الدولي. Au festival international du film. نسمع أيضا un grave accident est survenu sur l'autoroute. وقع حادث خطير على الطريق السريع. Un grave accident est survenu sur l'autoroute. نتج عن الحادث بعض القتلى والجرحى. L'accident a fait quelques morts et blessés. L'accident a fait quelques morts et blessés. تسبب الحادث في بعض القتلى والجرحى. L'accident a fait quelques morts et blessés. Les morts الموتى.
les blessés الجرحى. نسمع أيضا مثلا une explosion d'une bouteille de gaz dans une maison. انفجار قنينة غاز في منزل. Une explosion. انفجار. Une explosion d'une bouteille de gaz dans une maison. Une explosion. انفجار. Une bouteille de gaz a explosé. قنينة غاز انفجرت. Une bouteille de gaz a explosé. نسمع مثلا une catastrophe naturelle survenant dans le sud du pays. كارثة طبيعية une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle كارثة طبيعية. Survenant dans le sud du pays حدثت في جنوب البلاد. Une catastrophe naturelle survenant dans le sud du pays. أيضا جملة أخرى نسمعها واقتطفناها لكم من إحدى نشرات الأخبار أيضا حتى نشرحها في هذا الدرس. نقول dans le nord du pays un incendie s'est déclaré dans la forêt. في شمال البلاد نشب حريق في الغابة. Dans le nord du pays un incendie حريق. L'incendie de feu حريق. Un incendie حريق s'est déclaré dans la forêt. نشب في الغابة. قلنا الحريق l'incendie وهو اسم مذكر, c'est un nom masculin. On dit un incendie. Un incendie. حريق. عندما نسمع selon هذا المصطلح ماذا يعني selon؟ يعني وفق أو حسب. selon حسب أو وفق. selon. نسمع مثلا selon ce qui a été annoncé. وفق ما تم الإعلان عنه. selon ce qui a été annoncé. حسب ما تم الإعلان عنه. selon ce qui a été annoncé. نسمع أيضا هذا المصطلح en outre. en outre تعني بالإضافة إلى ذلك. en outre. مثلا en outre plus de 100 projets ont été désenclavés sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention. هذه الجملة إذا سمعناها في نشرات الأخبار فماذا تعني؟ en outre بالإضافة إلى ذلك. en outre plus de 100 projets أزيد من 100 مشروع ont été désenclavés. تم فتح أكثر من 100 مشروع. sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention. ناهيك عن الدعم الذي قدمته فرق التدخل. sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention. جميل. نسمع أيضا أمي en avant. أمي en avant تستعمل كثيرا وهي تعني طرح. أمي en avant طرح في الواجهة أو طرح موضوعا. مثلا أمي en avant un sujet. مثلا الوزير طرح موضوعا. le ministre a mis en avant un sujet. a mis en avant طرح. a mis en avant أو وضع في الواجهة. a mis en avant un sujet. مثلا نسمع أيضا le ministre délégué. ماذا تعني le ministre délégué؟ le ministre délégué تعني الوزير المنتدب أو الوزير التابع إلى. الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. نسمع هذه الجملة كثيرا في نشرات الأخبار. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. جميل. Il était prévu que. Il était prévu que تعني كان من المنتظر أن. Il était prévu que. Il était prévu que كان من المنتظر أن. نسمع أيضا une nouvelle cellule terroriste démantelée. Une nouvelle cellule خلية جديدة. cellule terroriste خلية إرهابية.
une nouvelle cellule terroriste خلية إرهابية جديدة démantelé هذا المصطلح يعني تفكيك تم تفكيك démantelé une nouvelle cellule terroriste démantelée تم تفكيك خلية إرهابية جديدة une nouvelle cellule terroriste démantelée جميل وزارة الداخلية ministère de l'intérieur وزارة الداخلية ministère de l'intérieur نسمع أيضا ministère des affaires étrangères وزارة الخارجية ministère des affaires étrangères ministère des affaires étrangères جميل cible cible ماذا تعني؟ cible تعني يستهدف وجاءت من فعل cibler cibler فعل يستهدف فمثلا نسمع ce plan national cible 10 millions de citoyens هذه الخطة الوطنية تستهدف 10 ملايين مواطن cible تستهدف cible جميل soulignons que تعني مؤكدا أن أو مسطرا على أو مسطرا يعني بالتأكيد مؤكدا أن soulignons que نقول ونسمع مثلا soulignons que plusieurs familles sont concernées par cet objectif مؤكدا أن العديد من العائلات معنية بهذا الغرض soulignons que plusieurs familles sont concernées par cet objectif soulignons que مؤكدا أن نسمع أيضا d'après ce qu'il a dit d'après ce qu'il a dit d'après ce qu'il a dit بحسب ما قاله بحسب ما قاله d'après ce qu'il a dit d'après ce qu'il a dit par exemple d'après ce qu'il a dit le ministre حسب ما قاله الوزير d'après ce qu'il a dit le ministre حسب ما قاله الوزير d'après ce qu'il a dit إلى هنا نكون أنهينا ونراكم دائما على خير نتمنى لكم كامل التوفيق والسعادة وإلى اللقاء